Back. So many weeks. I am back, guys. So hello guys, welcome back to my channel. Kay karon magdula taron og Granny so 2. Granny chapter 2. Pero mag-escape taron sa helicopter. Si Granny wag yapoy ligo ilag ka week na. Grandpa wag yapoy panupras. Paligo ayo. Apay tubo-tubo ang buhok ko ni play pa. Apay siya ang angkod. Ay mato. Okay. Okay, I am good. Okay. Ambot maka-skip ba ko ani ko? Kalimot ng pag-adyo ani. Good. Kalimot na jud ko ani pag-adyo. Helicopter tayo mag-escape. Murag wala nang takalimot. Sige lang. Okay, dirita. Pack. It. Arang, uy, di mo ko ganahan mag-escape. Mag-torture mag-hi, grandpa. Kumusta? Kumusta, grandpa? Huwag niya po kitaligo. Dira lang po, eh. Dirita, guys. Okay. Dirita sa babaw. Pistik na po si Granny. Tama po si Granny nga nung naramang po si Granny. Mang-torture ang mata nila. Nagyan po si Granny. Anong naman ka, Granny? Kalain po, Dani, oy. Halos grandpa rin nga tos babaw. Naghuwat raman ta. En, katawa. Usay katawaan na eh. Okay. Safety. I think went wrong. Okay ra ta. Padlock kay balay pulos. Akong ganan kay kuan kanang Lapit ang timbrang pa guys. Ang timbrang. Ang upaw. Ang na upaw. Okay na hadlok mandaan eh. Purag wala nakakita ang upaw. Upaw. Kakita? Ha? Oh. Bogtail. Ew. Stay na po si Granny. Sige dira. Nagdinas mag. Unsa invisibility? Unsa ghost? Ninglagbas naman sila. Istit ninglagbas ra ang duha. Istit be. Okay, si Granny naglingag-lingag na. Murag din nakakita. Ito na tao. Kuhaan ta ko sa mo. Okay, wala na si Granny. Ningato na si Jang. Ningato na sa ubos. Kaya ang ito sila sa ubos kay ambot. Ambot lang. Okay, guys, tanggan. Diyan lang roast toy. Jarang roast toy. Yes, diyan ilang roast toy. Granny, look at me. Granny, where are you? Granny, where are you? Ang kaab. Wah, Granny. Dig. Pinaris ko man. Hala, naon sa. Haling tamot pagpapahak. Kapod. Upawa. Kaab. Patay. Hala, luhod. Okay. Ay. Anak ka luhod. Bali. Tira ka mong duha. Ning simuhot si Granny sa tiil ni Grandpa. Away. Baho ka ayo. Okay, diya tay door handle. Walay pulos. Kaya mang-torture man taron. Mang-torture o may escape? Ako'y klaro. Wala, ko'y klaro. Okay, diya tay weapon key. Ang mega roast toy nila na ang istet jud mo ha. Wala nang wag kalit. Wow! Invisibility.
Awkward naman. Ay. Dirita, go. Okay. Dirita manghuwat na ta nila. Okay, ang mga 2 minutes man to sila mga buhi, mga matay, ambot lang. Mga 1 second sila mga matay. Okay, dirita. Oy. Hala, wag yapoy limpyo. Limpyohin na yung by Granny be. Isa si i-rate ang by ni Granny, guys. Awa kay for sure 1/10. Hala nga ning dark naman pag-adyo diri. Hala, ambot uri. Asa. Magpiano sa ta. Ang sabi? Okay. Okay. Ali mo. Pinasko. We wish you. Bistet. We wish you. Asa naman mo? Hindi ko maghuwat. Ang lingkod ta, Orwa. Buang nga. Isa be? Isa be? Mura man tag naghuwat rag. Okay, di ay duct tape. Magamit ng duct tape. O po yung helicopter key. Oh my god. Swerte. Be, helicopter manual. Di adire. Second, helicopter manual. Third, wala pa di ay. Lipulos silang bayo. Uy, mama so. Sorry. Ka. Buang ka. Buang jugang. Hala, nahurot malagig puan. Nahurot malagig bala. Granny. Hindi kaab na imong kuan. Asawa. Ikaw na po'y sunod. Pagdali dira Granny be. Pagdali gawas. Granny. Granny, ikaw may una namatay. Nganong dugaya pa man ka. Yara, buang. Pisit kap. Buang. Gymnastic. Hawa dira be. Hulo. Piste. Hawa. Hala. Piste. Granny, pagana. Hawa. Ibastos. Okay. Dirita. Granny, pagara, uy. Kabaho. Thank you, Lord. Okay, dirita. Yes, thank you, Lord. Helicopter manual, nana. Kausar man nino. Ay. Ui. Kausar na yung duha. Para, uy. Katong ganina no, ning tira ko. Duha malagi. Kasi ni buot, uy. Anong duha man kabuok. Okay. Nothing went wrong. Diri sa ta. Tara na tong mega toy. O atay painting is magamit. Og diri pod. Kay crowbar which is magamit pod na. Ag auto ramang nahibiling kay kuan gasolina. Mahal ng gasolina. Okay. Naara ilang alien nga apo. Angkon ra ka angkon ra ka dili ka ilang apo, angkon ra ka. Kau, cry baby. Cry baby. Cry baby. Wow. Awkward. Okay. Drop. Balik tas usa. Kahilo ko. Hala, ningon daw mang torture. So mo escape. Okay, mang escape from ta. Pistet, oy. Okay. Take na og picture. Dirita. Ilabay sa ni Granny aron mag Japan. Ano si Granny raman tanan ang jod si Granny. Sabi. Pagdali. Uy. Okay. Safety na ta dire. Safety na ta sa ato sa Murag di ta safety. Pagdali dira. Okay namang. Okay, dirita. Okay.
Wala na ilain. Dirita. Pew. Okay, one down. More to go. Okay, one nag-animation. Wow, nindot. Wala nag-animation. Dirita. Balik ta. So, diri na punta. Hantod mahuman eh. Okay? Diri na punta. Ano po nag-animation? Bintaha. Bintaha po. Kaya wala nag-animation. Buglat ang mata ni Grandpa o. Kana? Ay, tanaw ha? Buglat ang mata. Tago-taguan pa ning granny, oy. Tago-taguan pa yung granny. Mura ra yung hindot ang painting. Okay, dirita. Okay, murag wala Grandpa safe and sound. Okay. Panggawas mo tira. Wait lang. Si Granny sa atong unahon. Si Granny sa... Granny. Granny. Ibaw ko, Granny. Gawas na. Gawas. Thank you, Lord. Si Kaab. Patay, patay. 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 Ikaw po. Patay. Gymnastic. Also gymnastic. Also fantastic. Ew. Pagara. Pagara maning tiguangan eh. Tigulang may buot. Apa na ibutang dira? Mag-reload sa ta. Kay wala tay bala. Kaabtang duha. Okay, dire. Sabi, sa ato sa... Hala, usara man di bala. I'm so cooked. Hala, nawag kalit. Si Grandpa pod. Mga 2 minutes man to, no? Mga 2 minutes man to sila, no? In 30 seconds. Okay. Magpaspas na ron. In paspas mode. Mas mode na noon. In paspas mode. And in paspas mode. And 1, 2, 3, go. First try, first try. First try, yes. First try. Anak ko ka, Kwan. First try. First try. Ay, ui. First try. Ay, buang. Okay. And 1, 2, 3. First try. First try, first try, yatch. First try. Okay. Dirita, we. Okay, dirita, drop. Okay, glass fuse. Saka. Ikaw man, mag-Kinder Joy. Hehehe. Andiyon, di pa di mag-Kinder Joy. Yun sa mga OE. E, dili mag-Kinder Joy. Mag-Kinder Joy daw eh. Ito na yung surprise sila Granny o Kinder Joy. Okay. Nakatay din si helicopter. Yes. Wow, dali ara mahuman ang video, oy. Okay. Dirita. Kinder Joy incoming. Granny, Grandpa, paghuwat mo. Kinara mo sa lobong. Sabi? Okay. Ato na po silang patyon. Si Granny, Grandpa, kay mga buang-buangon man tong duha. Okay. Granny, ikaw yung una. Si Grandpa. Okay. Ali mong duha. Ali mong duha. Kikibaw ko si Grandpa makadungog ang gunfire. Accept sa mga nahog. Eh si Granny, dili pa na bungol. Si Grandpa, bungol man na. Sabi? Ali! Ang huwat nagtao. Hala? Ang bomba. Ay, DRD. Ba't ka naman mag-roll? Okay, dira. Dira ka pagbudyo. Nganong dira pamjug ka? Okay. Dira. Oh, thank you, Lord. Saan naman sila, oy? Shy mo? Oy?
Luoy naman. Ibaw ko nani sila ron. Istit oy maghapon sila. Isa ko no. Naman gigara-garaan taning mga gulangan eh. Sabi? Up. Gusto jud sila sa ubos ha. Asag dili pa na sila ka dungog. Asag di pa nakadungog si Granny. Hala. Wa pa man sila. Ay, kainig mo na og ko. Hala. Bullshit ka. Hala. 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 Gymnastic. Also fantastic. Hi, Granny. Boom ka. Oh, dira mo. Paglambing. Dira na mo. Dira na mo. Agiray, dira na mo. Dira na mo. Okay, mura mag crowbar. Gusto ko crowbar. Hawa dira kapansin. Okay. OA. OA ang kuan. Animation. Animation na nun. OA ang paghagbong. Dira na mo. Paglambing. Yes, like, but ay, cutting pliers, way gamit. Okay. Okay, walay magamit. Hala, uy, may gasolina. Man, walay gasolina, mag-away tang duha. Okay, may gasolina. Ay, naanis ubos. Naanis ubos ng gasolina. Bistet. Why? Gasolina. Gasolina. Walay gasolina. Iwat ang lubot. Okay. Dirita. Hala mo rag ning span na tong duha. Ay, wala pa di ito. Dugay pa to. Hala, 2 minutes. Dugay di ina. Buang sini mo inigo. Sabi? Saan mo ko'y amo? Hala, kabuang na ho na kay amo. Pistit ba na kay amo, guys? Ay, kabulok sinaho. Pistit. Wah! Nag-wasting time ang buang. Okay? Okay? Nadlock na ta, guys. Hala, wa budyo ko namatay. Ini. Derita. Babaw. I-drop. Okay, good. And balik. Aman, dire. Kuha, stun gun. Babaw. Kaman. Diritang Nospiratos. Buang. Naigo. Di ako ba? Ninganga po ang baba. Ninganga po ang baba, guys. Ninganga po ang baba. Kaya biha ko fail. Kay what to? Wajug ko. Wah! Hoy! Hala! Hoy! Asa-asag kuan? Iste. Iyawi. Ang buang hoy. Asa man to? Hala, gitaguan nila. For sure. Taguan nila, gitaguan. Limbungan, gitaguan. Asa man mga, Hala, Jod. Mang taguay, di mo ha? Hala, gitaguan nila. Gitaguan nila, Granny, ang kuan.
Ay, be, mangita man ta. Hala, aka man tong. Hala, nawa. No, at ba dyan sila Granny? Hala, nawa ang. Hala, nawa ang. Ba dyan ka, Granny? Ano na anak ko magalere sa kalibutan? Okay. Once Kinder Joy. Sabi? Buto. Okay. Okay. Ambot ba? Madili ba to sila di? Let's wait. Anyway, so way sign. Bye, paka. Patay duha. Tikaab. Ba. Ang imo ha, humot. Inigo, ang imo ha, humot. Oh, Jude. Oh, Jude, humot, Jude. Lang anong ako amang self ang gi... Hala, nani dire. Istitwa. Hala, gitaguan dyan nila. Hala, di magpalibak ang duha. Hala, gitaguan for sure. Limbungan, gitaguan. Di man hide and seek. Taguan. Ay, naanis ko ang ilang anak. Ilang anak na no. Ew. Kabate. Okay. Hala, ba naka-check dire? Ay, di ay, naka-check na dita. Uy. Okay, dirita. Ito ay unscrewed. Pagdali. Okay, quiet mode. Activated. Ay, di naman ito mag-quiet mode. Dayon rata. Padayon. Sige, go. Padayon. Every time and every day, Granny and Grandpa are super burikat. Dirita. Okay. Murag 2 minutes na. Time check. Murag 2 minutes. Agatong kuhaon kay kaning ilang Kinder Joy. Kaya ang bata may ilahang ay bata pa man ang murag alien. Idi atong i-surprise og Kinder Joy. Okay, throw na to ha. Kinder Joy sa bata. I-throw na to. Okay, ang bata naradira. Hali dire dong. Hali dire. Bye. Namatay na. Matay na. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I need to escape. I really need to escape this now. I need to escape. Ang gasolina. Naasa. Escape. Draw. Yes! Ang gasolina. Yes. I need to escape by Granny Grandpa. Oy, early celebration. Hala, first time wala ko namatay. Hala, bag-uwi pa ko ning kuan, ning animation. Okay. The end of the night. Okay, mura na nag-end. Celebration time. Yes! Thank you. Dali ara na human oy, mga 24 minutes. Ambot lang kung 24 minutes. Alang dali ara oy. Mga 25 minutes na ko na human. Muras mga 25 ra ko minutes na human. Hala Diyos. Thank you, Lord. My God. Favorite man si Granny Grandpa. Hindi. Let's go escape. Start engine.
Yeah. Boom, tika, boom. Boom, boom, tika, boom. Boom, boom, tika, boom. Boom, boom, tika, boom, tika, boom, boom. Ere, boom, tika, boom. Boom, boom, tika, boom, 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 tika, boom. Bye, maulit na ko. Bye. Wee! Ah, tika, abra mong duha. Bye. Aha! Oh, mo no. Okay. Ara, di ako di Shopee. Okay guys, if you're enjoying the video, please like and subscribe and share to your friends. Thank you. Bye-bye, guys. Please like and subscribe. Bye-bye, guys. Boom! Ay. Bye. Pailigo og buta og bungol. Bye. Watch more videos in Inigo Play right now. Thank you.